پڑھو صلوات مل کے بآواز بلند۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو مل کے بآواز بلند صلوات۔ ایسی صلوات پڑھو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے۔ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بطولیل متقین واللہ جنت المؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین ذهب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات بلند آواز۔ مالک نیک حاجات قبول و منظور فرمائے۔ ترے چیزاں کداں زندگی وچ نہیں چھوڑنی، جڑے صاحبان پار بیٹھے نظر اللہ نیاز حسین اندر آ ونجو تاکہ مجلس دا ماحول بن جائے۔ قسماً بے وقتا والحدیم وزمزمین ورا کے ساد وسیحنا الہ بنا بغض الوسیع علامت مکتوبت علی الجبہات من لم يعلى في البرية
شافی دا فرمان ہے دن کا سمن بے بکتا میں کو مکہ دی عزت دی قسم وقت پہ فرمائندین والحدیم میں جیڑی کعبہ دے نال مڑی ہوئی دیوار ہے میں کو دی قسم وقت پہ فرمائندین میں کو زمزم دے پانی دی عزت و احترام دی قسم اتنی قسم چاہ کے امام شافی فرمائندین یاد رکھے جدہ نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان معاشر کٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھا ہو سی دشمن علی پیاد ہے اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات بہو مارے نے رسول دی تھی کو بہو مارے نے رسول اتنا مارے نے جو رسول دے دنیا تو ٹر ونجن تو بعد 90 یا 95 دین زندہ رہن جتنے دین بھی زندہ رہن دی رسول اللہ دی سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکتے میں لگتا بسم اللہ اتنا مارے نے جو سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکتے 28 سفر کو رسول ٹرین دنیا تو 11 ربیع الاول کو تھی گئی یہ پیو دی قبر تے پیو دی قبر تے متھا رکھ کے آدھئے بابا تینڈے امتیاں میں کو بہو مارے میں نوکر ہوں آئے کار چھوڑو پتنی کینڈے پاسے نال سجاد رات بیٹھے رون دے بابا تینڈے امتیاں میں کو بہو مارے مولا علی بادشاہ بی بی پاک دے پوری توجہ میرے پاس ہے جدہ بھی حجرے داخل ہوئے نانا بی بی پاک کھبا ہاتھ پاسے تیرا کیوں ٹھیک کھڑو ہوئے نا علی بادشاہ فرماوے نا تھی رسول اللہ دی ماں زینب دی نو اٹھی کر بی بی پاک فرماوے نا کہ تواڈے جے سردار شور میرے حجرے چاوے میں نہ اٹھا میں کو شرم محسوس ہون دیئے ایک دن بی بی پاک علی بادشاہ دا چہرہ ڈے کے ڈھیر نے علی بادشاہ پوچھ دین کیوں رون دے ہو بی بی پاک دسائے میں کو پتہ لگے میں کو فضہ دسائے تساں بازار ونجو بندے سلام کو نہیں کریں دے علی بادشاہ فرمائن دین گل ٹھیک ہے پر گل اس تو وعد گئی ہے میں سلام کریں نا کو جواب کوئی نہیں دیں گے میں بس وین دی قریباں جائیں ہاتھ کو رسول چم دے آمین رسول اوہ ہاتھ تازیانے چلیں در ترے جمادی الثانی دے دن بی بی پاک اپنے حجرے بستر تے لیٹے ہوئے ہیں جو خود علی بادشاہ تشریف کرنا ہے بی بی پاک ٹھڈا صاحب بھر کے اٹھے تے حقل مار کے آدھیں یا علی میں تھک پہیاں یا علی میں نے چند وسیطاں غور نال سنے یا علی جنہ میں کو دکھ دیتے میرے جنازے چنام یا علی میں نے جنازہ دھرا تیلے چاہمیں یا علی میں کو ادھرا تیلے دفنامیں یا علی جدہ میں کو غسل دے وینا میرے پردے دے نیڑے کھڑے ہوئے یا علی میں دی قبر دے نشان مٹا چھوڑے یا علی میں دی قبر تے پیرا ضرور دیویں یا علی کسرت نال میں دی قبر تے قرآن دی تلاوت کریں آخری کا لہجے کی تینے آدھیں یا علی ہر شب جمعہ میں دی دھیاں تے میں دی پتروں کو میں دی قبر تے گھناویں مرضی ہووی کلثوم تے عالیہ نو جتھے مرضی بواویں پر میں دی حسین کو میں دی سجے پاسے نال بواویں جدہ میں دی قبر تے ہاتھ رکھ کے میں کو اماں اکسینا میں دی زخمہ کو آرام آوے سے میں نو کرم بسم اللہ کرم جدہ میری قبر تے ہاتھ رکھ کے میں گمہ اکسینا میرے زخمہ کو آرام آوے سے بی بی صد ماریے حسنین ونجو نانے دی قبر تے میری صحت واسطے دعا کرو دو میں پھرا نانے دی مزار در ٹر گئے بی بی پاک فضہ کو حقل ماری حجرے چاہ فضہ کو لائیے بی بی پاک دے کے آدھے نے نولنے میں موجود کو نہیں ہونا پہلے کو کھانا کھلاویں بعد اچ میں موت دی خبر سناویں بی بی پاک فرمائے دن کوشش پوری کرے سا فضہ رون دیوئی حجرے چو باہر آئیے دو میں پھرا نانے دی مزار در ٹر گئے کھبے پاسے نال بیٹھے امیر سجے پاسے نال غریب بیٹھے اکھاں واس پئیں حسین دی آواز پئیاں دی نانا اماں بیمارے
माँ को आराम आवजे क्यों शर्मा के बैठे रोंदे हो पहला वैन करके आंदे नाना मैं हुसैन अगला वैन नाना जंदी वजह नाल सजदा वधाया मैं हुसैन त्रै वैन तक ज़्यादा कोई जवाब नहीं आया अगर बच्चे छोटे होवन पहाड़ मुसीबतां दे आवन खानदान दा बुजुर्ग बच्चे नू मिलसी बच्चा उदी झोली च पासी हर दुख दा हाल अंगली ते गिण गिण दसेसी चार वैन तक अल्लाह रासी होले रुने पंजवें वैन तो पहले हाथ कब्र तो चाहे मत्था कब्र ते रख के आंदे नाना साडी मां नू मारिया ने बलदा होया दरवाजा मेरी अम्मा ते गिराया ने अगला वैन कर गया दिन नाना साडे बाबे को दरबार गिन गए न अगला वैन नाना जे हाथ को चुमदा में अंगलियां त्रुट गई न अगला वैन जे कीतने मिंबर ते मेरा हाथ झूठ बोला मुजरे मोवा अगला वैन जे कीतने जो त्रै दफा हुसैन दिन मैं नाने को दसेंदा त्रै दफा हसन मेरा दिन रोंदा जो हान दसा नाने दी कब्र नू हां नाल लाए रो रो के वंदियां दे नाना एक बंदे मेरी माँ को अजरे रिसालत दिता 15 मिनट मेरी माँ गोशवारे को लेंदी रही नाना दसन आया अम्मा जख्मी है आखिरी मुकाड़े जी दिती ने मुहम्मद दी मजार ऐरा तक हलिए रो रो के वंदियां दे नाना बोलेंदा जो ने मैं को सारी जिंदगी इथे राणे कमर तक मुहम्मद बहरान दुहा बचना कुहा नाल लाया ने रो रो के आदिन गराच वाल वंजो तुहाडी मां मर गई है उजड़ गया मेरी दी मर गई आखिरी जुमला खत्म मुसलो कफन होया जनाजा तैयार सज्जे पावे नाल जेड़ा हुण ताई नहीं रुना देखे मेरे पासों सज्जे पावे नाल हसन अमीर खब्बे पावे नाल अली दी छोटी दी ना आलिया नजर आइए ना हुसैन अली दी आवाज पे आंदी है फिजा लिया गिन गई है ओले ओले आवाज पे आंदी है 4 दफा मेंढे को वखरे हाथ बधाए रो रो के आंदी है पलंग दे नाल बाबा रोंदा खड़े मैं को बाबे दे सामने वाड़ खुलेंदे शर्म आंदी है बाबे को आंख बाहर टुर वंजे शरीफों जेड़ी घर च वाड़ नहीं खुलेंदी इयो जे अटे मां सवा लख बदमाशा वदिया दी चादर दिया ओ मैं गाजी दी बेना आखिरी जुमला मुकैंदा पिया ली कफन दे बंद बदावण लगे 17 कदम दूर हुसैन रोंदा खरो दे अली दी आवाज पे आंदी है हुसैन तू नहीं आवना आदे इंज नहीं आवना सदेसी ते आसा अली दी आवाज पे आंदी है जल्दी आ वक्त नहीं बाल मनावण दा हुसैन दी आवाज पे आंदी है जे तई न सदेसी रोंदा रासा नासा अल्लाह गवाह 95 दिन बाद हाथ उठे रो रो के आदि